মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন, সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন। হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন। সুরেন্দ্রনগর ভিলেজ কমিটি আন্ডার হেজমারা আরডি ব্লক 1 নং সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র চিনি ফরমার মায়া गोनां MLA বিশ্বকেতু দেববর্মানি চাইতং মুंबाइ চিনি মাসুন্दैखर बेप्टिस्ट चार्चनि कयमुंबाइ अर कायसा सिमालंनि जे बाउंडारि ताई तंगनानि वातै पामतुइ रगो যখন যে কোনো ঘটনা মানে अर बड़ फबना नांखाखा तंगनानि बागै जे अर प्राय 13 लक्ष रांबाय जे बिनि फानि रांबाय जे अर नक तांग्रिमानि अबनो तिनि चिनि बरं गोनां डेपुटी CM बिनि याक कथारबाय तिनि फितारा ओइ अबनो खलगरि जाखा तिनि चिनि पान्दाव मानजा खक्या चिनि यट ताई तामने बनो स्पोर्ट्स नि चिनि EM बरं गोनां सुहेल देबबर्मा बरं गोनां चिनि डेपुटी CM तो तंगनो आबन लगे लगे चिनि एक्स MLA बरं गोनां बिश्वकेतु देबबर्मा और सुमली ताई हेजमारा साबजुननि भाइस चेयरमैन रक ताई लोकल चेयरमैन रक ताई लिडार्स रक बरगो मानजाखा बेलायखानो खादुं खाजानि बिसिंतै अमा हाइकै कैसा नायथाथक कैसा सिमालंग न उद्बोधन खायजाखा अमा हाइकैनो हासते गोनांगै अ क्रिसमासनि बुसखांगो चिनि ताखकतै बुखुकजोंनो अमनो जों सानामुसुंगो अमा हाइकैनो ताइबो गोरों जागाव खायनानि बागै जों सायतंनाय एवं चिनि प्रत्येकनि चार्चनि बरनबो कयनानि बागैबो जों कयो एवं अमो ताइबो नायथकलायै जों अर साफाय खायै नायथकै तरिना निंथं जत बरक सिमालंखाय किरु सिमालंगो जों शिलंगो मिजोरामबो मणिपुराव गोबां जायगा नायथं नुमाहाय अबनबो बय किरियाजात खायनानि बागै जों सायतलायनाय एवं सायतं नांथं असुनो हामबाय बेलायखौनो हामबाय पुइलावनो बरं गोनां दिनैनि चिन्म लामप्रा हातिनि कताल ओपेन सेट मार्केट सेट खुलकमानि पान्दानि सभा चेयरपार्सन बरं गोनां जोग रेशमी देबबर्मा सुरेन्द्रनगर बिसिनि चेयरमैन ताई दिनैनि चिन्म पान्दाव फाइमानजा फाइजा चिनि डेपुटी CM एडिसि हापांनि बरं गोनां अनिमेश देबबर्मा मानजा फाइजा चिनि एडिसि हापांनि EM सार सुहेल देबबर्मा मानजा फाइजा तिनि चिनि मो पान्दाव चिनि आमसाइनिनो बरं गोनां एक्स MLA सार बिश्वकेतु देबबर्मा जत आमसाइनि चिनि वारियर्स रक चिनि साबजुनालनि भाइस चेयरमैन रक ताई जतनो हामबाय ओइ आंबो बारा साखाना कक सासिनाय तिनि बेलायखायनो साल काहामनि मा होनो साल नुकजोंमा कम्फानो सियारि क्लाइफाना चिनि बागैके बेलखाय साल काहाम पुइलाव जों पदबिल ब्लकनि बिसिङाव क्लाइजाक रामचन्द्रघाट विधानसभानि केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक रामदयाल इया खायबा रामदयाल बिसिओ कायसा अमा हाइकैनो लामप्रा हातिनो आबो लामप्रा हातिनो नुखाना यूट्यूब रग गोबां जायगा नुखा आं आरो कायसा सेट उद्बोधन खालामनानै आबोनि यागलो चिनि पदबिल पार्टी ऑफिस उद्बोधनखा आबोनि परे कायसा जनसभाखा आबोनि परे जों हाथाय कतर बरमुरानि दुइसाकमा लामप्राओ अमा हाइकैनो चिनि मैखिदों फालै सानाय रंनि बागै वातै पामतियो न खुकुरै बरंनि बागै आरो कायसा अमा के सेट टांग जाखा
abono bo udbudon hai kapka aboni yagulo chini maya ganang MLA chini Surendranagar Dasurkat gana o kaisa naithok khlai simalangni boundary roi arok rang kamang mak খরচ খাইয়ে বুফাং রক খাইয়ে নাইথক খাই রিমানি আবনাবো जों তিনি উদ্বোধন খাইকা আবনি পরে পাইথাগো जों তিনি আর হাই না হাই পুইলাবো লামপ্রা তাও পাইথাগো লামপ্রা দুই লামপ্রাও जों তিনি তাও উদ্বোধন খাই পাইমানি বনি বাগৈ চিনি এডিসি হাপাংনো বেলাইখানা হামবাই মারো চিনি ইয়া ফাও এডিসিনি যে বাজেট আসে কম নি বিসিংতি ফানো जों एग्रिकालचार डिपार्टमेंट नि बिसिंतै शुधु अरया म बिसि नि गानाव ताकायसा सुरेन्द्रनगर बाहायनो आरो एकटा बाजार दङ हेजामारा हाति आसु बिसि खलकमा तै खलायै दुगान रि मालाया बररक आरो बकासा नायथक खलायै तीन रका करक बुरि जाखा आमा हायके शुधु अर सिमिया नि सुनाय बाजार आबा हायके गोबांमा जागावनो हाथी रक खाइजाक माने नगरक टांग जागा ताइबो तांनाय जों जे परिकल्पना नाहार माने या फाव आबनो जों ताइबो सक्सेस खायनो बागै अमाहायके बाजाराव जों ताइबो बुसकाङो जों अर स्ट्रीट लाइट अर्थात सोलारनि अ लाइट रगर रजांनाय जों कयेक मासनि बिसिङाव अर लाइटनि व्यवस्था खालायजाकनाय जेसा खायफानो चिनि कामियाम चाइनि महाय हाथी रग चिनि बररक पाइनाय फालनाय जोंनो फालनायो पाइलायो खालायै जोंनो रां फैसा काहामखौ आजि मालायनि बागै जों थाक मा थालायनाय रां फैसानो खरस खायनो थांदोनि बेलायखौनो वान सुताय दा बुंनायाव जुग तावनि बागै हिमा चिनि बुसाबुति रक मियाबो कायसा बेलायखौनो दुखजनक घटना सुमन देबबर्मा हनि जिराय खरकसा राधानगरनि टयलेट सुतैनगो क्लाय कुथिक मानखा बसाबो सुमन देबबर्मा ब एमन ड्राग एडिक्टेड एमन बो ड्राग साखा एमन बिथि साखा बजे कोन समय थिमेरो दायगानि गारि गाय थांगा राधानगर खा सुदिया मुजां थांगा आरो क्लाय थैथंगा तावनि बागै मा फा हिनजांनाय रक आमचाइनि सिनाय नुंनाय हिनजांनाय रक जों अमो मकल मा गायनाय जों आब्रा मा मुथागनाय चिनि बुसाबुतिनो लामा काहाम लेखा फरा मा खालायनाय तिनि म लामफ्रा हातिनि गानाव और कैसे इंग्लिश मीडियम दङ और जात्रि सेट कैसे नाय और कैसे तमने बनानो और बामतिनो त कैसे दुकान दङ पांचटा स्टल खायजाक अमा हायख्लाय जों ताइबो गानाव ताव नक नायथक ताम फाइनार बागै चिन बरक साइथक लायदों चिनि बरनो बिसिङाव माहाय खायमै आखाय जों बानियाव बुखारि मायाखाय बेबसाव बुखारि मायाखाय गारि बेबसा जों जेकुनु बेबसा जे बुखारि मायाखाय जों उन्नति मांला शुधु चाकरिनि उपर माइनि उपर राबारनि उपर मां निर्भर खायै जों कोनो दिनो रां फैसा आजि मानिया अमायके चिनि सिक्लाराव गामतिनो चाकरिनि साख्रि माइनि सिगांबो जों अमा हायराखाय बानियाव खायना नांगौ लासि थाइख्रै खरकसा बिए पास मुखिदों फालिदों वानि बुसारक ओ मिजुरामाव थांगो मिजुरक जोंखै ताम लासिनाय बार अमायके जों त्रिपुरा हानि एरिसि आमचाइनि जत्त चिनि सिक्लारावनो बानियाव खावारना बागै रां फैसानो या फाव काहामकै सौइनारना बागै जतनो कयो तेव एलाकानि बरक म बाजार जे काहाम नातै नरक जतनो सुबा बायदि वालाय सुलाय तांलायदि जवां माइका मासुक तांलायदि तास थंगैनाय समयता काटिलायदि सामुं तांलायदि आसुक सावैनो आनो कक किसा सामानि अरं पाइका जतनो हामबाय खुलुमबाय बानिया खायनार बागै चिनि जे साकलम स्नामनि जाक चिनि टिटिएरि से हापनि बखाक्तै अ पान्दाव चिनि पान्दानि आजुखां अक्राजो बरमराजन पुलायनो आनिखा काहाम ते हामबायाफोर आबनियागुलो ते बचिनर फाइस बजाक चिनि टिटिएरि से हापनि अनरेबल डेपुटी सीएम सार अनिमेश देबबर्मा बिनि तिदुलमा एबा बिनि मुचुंमा चाइतमनि बिसिंतै जों दिनै चिनि लामप्रा हातिबो चिनि अ साकलमनो जों मानखा आबनियागुलो तेबो आजुजा तंचिनि नरनि आनि चिनि जतनि खाजुकसा नरबे लुकुबाय चंगे हजाक चिनि टिटिएरि से हापनि अनरेबल एमडीसी आनि दादुनो बरं गोनां रबीन्द्र देबबर्मा बनो बेलेकन हामबाय ताइ खरसा तमचिनि आम साइनिनो जतनि चिनि जतनि पानि खाजुकसा
tahu cini dofan bagai sacrifice ke samklai tunggu cini XMLE cini barang barang ani kumini wabo barang barang bersih kita developma barang pulana hambai te kakam te cini joto besar ada cini joto kakam lukorongno pulana anggarono ani bukakti congratulation narok tini bani kalian bagai saklo maman bagai te cini bubagan je tidul mun bisite cing tidi si hapango je maike cing cini lukorongno cing sep kahori mani tunggu abon bagai cini bubagan cing pipeline hambai जों बसखां जारावबो जों अबनो मुइथ मानारनाय पालनि सामुंगा जेब्रो जों सक्सेस जों गय जों दिन अमागे जों जे चिनि मुसुते रिमामानि बागे मंखाबा चिनि पालनि लगी तंमानि बागे चिनि पालनि सामुंनि बागे थानजा तंमानि बागे चिनि बुबागरनि नायकरमानि बिसिंते जों दिन अमागे जों चिनि लोकरंबो सेब खालामनि मानि दं दिन अमन सिगांबो जों आनि चिनि रामचन्द्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंगो ताइ चिनि बरंगना साइथाका अमाहाय चिनि ओपन सेट जों दिन रिखा awani agulo जों गोबां सामु गोबां चिनि दिदिर से हाबन बखाक्ति केबो मु तमर बिसिंगो फानो जों चिनि लोकरंनो चिनि थानजा तमर बिसिते जों सेब्रि मानि दं गान बय दिनि अमत जस्ट चेंग्रब सिगो ओ बाजार के तालो आं तो यांग जेमन थां लाइसु हाबेर ओ बाजारा खूब खम खम नुलांगो नाके बरबो बेले गोबां खूब नायथके नुलांगो नगे ताम खाखलायो बसकांनि जरारगो चिनि जतनि थानजानि फानबाय जों बसगां अरते बाजार नि बागै जों दुइ तालार बिल्डिं जों चिनि बानि खायनारं बागै जों सुजुगि माने खाखाओ अम हायकेनो जों द्रक द्रक लायो जोंनो फालनाय जोंनो बायनि खालाय चिनि रांनो जों आजिं गाहाम आजि लायो जों नुकुम खामजानाय आमजानाय थगनाय ते जत गाहाम गोरों दङ जों बसगांगो जों जत डेभलप लायनाय अम हायके बसगां मा लायनाय जै तिदिर से हाबनो बेलेगना हामबाय मारो दिनै अम हायके जों चिनि बुबागर नेतृत्वे जों चिनि लोकरनो सुजुगि मावन बागै ते बिसि कलकक सागला थं चिनि साब जनरल चेयरमैन थं भाइस चेयरमैन थं चिनि जत लिडार्स चिनि बरे लिडार्स थं सिगला लिडार्स थं अकरा लिडार्स थं जत लिडार्स तिनि थानजा तमन बिसिते जों दिनाव मा सामु सागस खायमाका बसकां जराबो हायकिनो जत थानजा के तंगाय जादि चिनि बसकां मा जे जों थानजानि फानबाय न जों चिनि बसकांनि जे जों सामुनाबो जों सार लाई बसकां जेबो जों कुचु कुप्लाय नाय आसुन सितु हायनो हाय जतन खाकामिया फरै आने कक समाज सितु जतन हामबाय खुलुमबाय तिनी हाथी कताल जे चिनी कताल ऐसा चिनी ओपन सेट अब तिनी चेंगसेरी मानी साल चिनी चेंगसेरी नाय ओ जगह फाइसक बजाक चिनी टीटीए चिनी डेपुटी सीएम सारनि बेस देबर माने याक बाय तिनी अब चेंगसेरी जाखा तेयर तो चिनी ईएम स्पोर्ट्स बरंगना सुगल देबरमा तो चिनी बरंगना एमडीसी सार रविंद्र देबरमा ते चिनी बीसीडी चेयरमैन तेयर फाइ बानजक जतो ताकु बुखु अकरा चक्रा ते ओ हातियो पाइ तंनाय फालि तंनाय जतरनो खाकसां माते हामबाय फारो तिनी चिनी गदाल हातियो जे अमा हाइके जों कायसा ओपन सेट मानका ओ जागा चिनी बानिया खलायदेरा बरम मुकितों थाकितों वातैनि जरा सातुंनि जराबो जों फालि माननाय गाय तिनी अमा हाइ चिनी हाय आमजाया सुमिलिबिलि साबजननि आन्दाराव अमा हाइ हाति जे ओपन सेट माननानै बागै जों बेलायखौनो चिनि सारनो हामबाय माया फारो जे शुद्ध सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुराव न एडिसिनि जे किसिसा फान बायफानो बाहायखा चिनि त्रिपुरा सारकट जों बिजनेस दिग दियावै चिनि लुकुरक न जरा बिजनेस खालायनो बाहायखे याकुंबाय बासावै मान अमा हायखे चुबासु खलाय दङ चिनि सारसो थिनांगो तेबो जों प्रोजेक्ट जों सारसनो याफानाय जे चिनि आमचायो माने कोल्ड स्टोरेज रो जेटा चिनि सब्जी खलायनाय रो बानिया खलायनाय रो चिनि आलु रो पियाज रो जों जते कोल्ड स्टोरेज रो तंगै माननाय जा गय फायदि तिनि हरबङै थाका क लगै तो निया आनस्लाय ग्लोब नारनाय तो जतो तिनि रो आसुकै नायसिंलाय तंनाय नरनो बेलेखनो हामबाय मारियो अमसुकै खालबै नायसिं तंमानि बागै कारण सारसनि शिड्यूल टाइट एकदम गोबां गोरों जागो प्रग्राम पाइ तिनि रो फायमानि बागै बेथरो जे नायसिं तंनाय रो पाइपलाय हामबाय याफारो चिनि सारसनि खुंथिन रो कक खनाय थांजाबायदि आमसुनु सितुं जतन हामबाय खुलुमबाय के हामबाय जों दिनै लामप्रा हातियो सुरेन्द्रनगर बिसिगो ओपन मार्केट शेड दं उद्बोधननि कायसा प्रग्राम पान्दानि दै फांजोंनो आं फैलानो हामबाय फारो
তিনি বিনিমय এলাকাयावनो जों kaisa open market shed phiyoklai ma tongmani bagi hambaya paruchini borong gonang em Suhel Deborma tini o pandao phaimanjak phaika norok ni bagi demand khlainai borong gonang MDC taku okra Robindra Deborma no bang ale hambaya paru কিছুক্ষণ আগে जों kaisa graveyard center inaugurate khlaika je borokni অনুদান bayabo সম্ভব খা তাকু বিশ্বকেতু ফরমার MLA সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রনি বনবান হাম্বাইয়া ফারু চিনি যত লেভেলনি আদং যুগ সকনু চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান র তিনিনি সাল মুতিমাং চিনি লাইফ যদি তংখাই তি প্রাসার ডেভেলপ অবশ্যই নাই দি আগমা চংবাই তাহলে তিনি ফুঙ্গ ৫-৭টাও বুচা খাই বরফ বাই পাবলিক বাই মালাইখা 11টা জোড়া বুয়া হুকা তুকুখা 11.5টা জোড়া বুয়া হুই খিউই তুকুই নংখরকা 10 মিনিট মাইচাখা তারপরে 12:15টাও লাম রেখাছেন রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রনি রামদয়াল বিসিও যিনি প্রথম মার্কেট শেড 10 লক্ষ টাকা বাজেটনি जों আবনো ইনাগুরেট খাইকা পরবর্তী সময় जों খাবরুমলাই ফাইকা গাড়িছে খাবরুম जों গিয়াইতে আইবানো গাড়ি বাইবো খাবরুম নাই যে সালবুরুম বুরুম হাইছে পদ্মবিল ফাইকা নাইথাও কতাল কাইসা বদলনি পার্টি অফিস তিনি উদ্বোধন খা চিনি বরঙ্গনাং ইএম সোহেল দেববর্মানি চাইতো মুম্বাই এবং আরো নরক থাঙ্কে নুগনাই খরকনি বরক আ পার্টি অফিসনি নক নুখুঙ্গ খরকনি বরক মনেইলাই জাগাং কাহাম গায় নাই নেখাইতে ইয়াগ্রা বখাউ গাইছিনি বুবাগ্রা মনেইজাক দেবরা গালাও গেছিনি ইএম সোহেল দেববর্মা মনেইজাকে গাবুনো যথেষ্ট যে বুয়াম সিকাই কষ্ট বীরমান বিসিংহ তংলাই তংফুরু বরকনো সাহস রিনান বাগৈ আহিকলাই বরক বদলনি কাইসা এত নাইথক ক্রুশিয়াল লোকেশনও বদলনি অফিস খোলক্কা ফিয়ক্কা বদিনি কোন আঙাবাইন হামবাইয়া পারু আবনি পরে সত্যকক যে সুতিኛন মুসুমখা আছে কারণ বক্তৃতা আরো বংখা তিনটা বাজি দাঙ্গা তারপরে আং সাকা স্যার নরনি অরনি MDC আং সাকা 2 মিনিট যদি আনো জরা দেখাই আং গাড়ি নি বাখলাই লামা কিনার কিছু সুতিኛন অনুমতি নো বসাও আরো স্থানীয় মাছ দিলেনি 10 দেয় হাই তবু বব আর্টস মাংখনা চিনি হেজামারানি তিপ্রামথানি অফিস উকলগ মহারাজ পর্যন্ত আরো সুতি ইলাঙ্কানে আরো অনুমতি লিখা আরো থাং মাছ দিখাইতে উলো লামাও ফাইতে বরৈ চলার অগ্রিগনাই দিশা বেলাই নাই তককে কানলে বেলুন টেলুন নাসিংলাই দङ ওনো তো কোনো মার্কেট স্টল করি কি ছুকুর অমত তামো নিসিংমানি অমকে চিনি আজ জরানি MLA তাবুকনি কসাম MLA তাকুব বিশ্বকেতু 13 লক্ষ few thousands রাং খরচ খাই যিশুনো যারা পুইতু চানাই খ্রিস্টান কমিউনিটি নি চিনি তাকুতে বুকুক সংগ্রহ পারাদাইস রেস্ট ইন পিস RIP রেস্ট তংনানি বাগৈ কফিন বিসিংগ বিশ্রাম নাহামানি কাইসা মাংখর जोंमा फियक आं मांखा मांखर फियकना लां सिगां फाइग्ला कामुं निहाय हास्पाताल रो उद्बोधन मा खाइखाबो जाव हायजे बरक थैना नाय दंमानि बिया कसरनो जुरारि मा रहराबो गाहाम नायजे
কিন্তু বরক গোথাं थै थांनाय रनो कफिनो काबलाय कबलायखै थाङै बिदाय रिमानि सेन्टार फियबनानै आं फायग्लागोम কিন্তু তেই খারনাनै आं कुनो पाइक्रिखा थांना लगे लगे केचिया फारखा रासा रासि देहायते किरिउइ तबो दारो बिन्या फारगन नों रादे लालाय आरो फियबका फियगै अरो खनागा जबरैरो तक्ताखुम चबलाय दंखा आरो ते बरजुर दंखाय 20-30 जन बारा ते गरि खायছে जों हनका 20-30 जननि कगिया चिनी कग रिजाक चिनी प्रोग्राम अनुযায়ী जों मा थांनाय हरदि बरफा मा थांनाय अरमा फाइ फियक पाइका अमनि बाजेट 5,64,000 दारो बि ठीक न साका आजरा डेपुटी सीएम यां येम से बो साका जे कताल कैसा बाजारनि दङ आरो बरंनु मिखतन थाइगतन फालनान बागै कैसा शेड मारनाय रां बुकरै हिसाब खायनाय नायका लो कस्ट इंया सागिया नंगिया कम बाजेट बाय कैसा एस्टिमेट खालायदिनि मो एस्टिमेटेड का तबे आं अरु तिनि फाइनुका मो किन्तु একটা इम्पोर्टेंट बाजारनि मानुचिनि बागै जों जदि तिप्रासारो थानसा तंलायखाय आगामी 2-2.5 मासो चिनि लाइबुमा गताल बाबे सैजागै मानो आ जरा चिनि इमां बरक इमां नो नुंगना नांगौ बुइला आं इंजिनियर होननानै आं डाक्टर होननानै केबो किन्तु आं दाकुंनानै नि इमां नुंनाय करियायते आं डाक्टर इंजिनियर आं खरकसा पलिटिशियन होननानै आहाय इमां बरक नि तंमाहाय आम चाइनी एलाकानि बरक रंनि इमां गितरो कायसा काहाम बाजार एवं सुपार मार्केट कोल्ड स्टोरेज नि कक साजाका एडिसि हाफांगो जों आसुकमानि परे 1,17,00,000 टाकानि रेटो दुईटा कोल्ड स्टोरेज जों सेचुआ अम्पिओ एवं जम्पुई जलाओ टाकार जला विधानसभा केंद्र जों दुईटा कोल्ड स्टोरेज नाम गाइज आं नरो सावजदि जों थानसा तंगै मांखाय थानसानि जय सुनिश्चित ताकलाय आ जयनो जों तुबुई फाइ मांखाय सुपार मार्केट ओं लामप्राहातिओं मानो एवं लामप्राहातिनि बुमुं जों फिरगै सुपार मार्केट हाटिफानसे ख्लायनानि चिनि सम्भावना बेलाय गोबां जदि जों तिप्रासाराव थानसा तंलाय मांखाय तिनि मन्चबो नर नायदि एक समय ताकुक बिशकेतु आईपीएफ टीनि एमएलए याकारे रिखा एमएलए सिपतामनि बागै कक गसामनो फानो सिमुक एक रेगि तावैसा कतालखे सानान मुजुगो है बो आईपीएफ टीनि एमएलए तिनिबो तंगमान खाबुं है ताबुबो माइरांगो मुई पाइ थांगा बुदै फानो नंगा नन्दै तंनाय गोबां एमएलए तंबाय दफान बागै वान सुगि आरंनो पियां गसामनो तैलाय ताकु सुरुप्लाय दं गुबलायते हा बखे सिमालों सनामरखा सिमालोंनि रांजानाय एमएलए बो दंबायते हा सि बुई बरक गथै सकनानि पैसा फाइमासे एमएलए साहेब 5टा ससाना टाका माइरालिसेन सादमेबो दंबायते किन्तु बहाय बरक दफानो हामजागै मेयादनि अनेक आगेनो चैलेंज जानोबि बसाका आं थानसाव से थांजिनाय अ माइरां स्लाग लायदाने आं ते गरिखानि बयागार फैखेच बहाय बरक तिनि मंच दंगो दारबि आं फानो जों आईएमपीडी दंगो जोंबो फाइका चिनि सुहेल बाबू आगि प्रशांत एमएलए ब्रु परम बिनि वारिया राहिते गाड़ी गुरा बखक जागै बिनि बखरक जाखामों बहायते थैजि बाय खामों आइते लराय ख्लाय तिनि बरक बाय साजाको बरम गोनां येम स्पोर्ट्स डे यूथ अफेयर्स बिनि चाइतक मुंबाइ बिनि एलाकायाव करै बिसिंगो दिनै गोबां मा सामुं खायते ते कैसा मार्केट शेड फियगनास दंगो चिनि आइते आं तिनि मा होनो थांनाय 1.5 बछरो आनरो इंजिनियर चिरंजीत देबबर्मा दं एग्जीक्यूटिव इंजिनियर जुगल देबबर्मा नक सोंमान आइते उद्बोधननि बागै जरा रिमाइनाङै दखान हायते
haste genangai eng 1.5 bochoro asik dang market shirt ma khai gane ang ma wan suka kubi ko gai nei tini salsao kaithama phioka tulasi ko tongko nini SK para tongko nini omorpuro tongko মানে ang কি মাঝে মান্য মো বিধানসভা ইলেকশন নে আগে স্নামপুর তো স্নাম দিনি রেখা কিন্তু তাক ফিয়গনান বাগিব আবো জরা নাংনাই হইছে চুংজে রাংকরিনি বিসিংগো হাইকে চাই তো গই তং বুয়ানো সুঙ্গো আগি খাই টাঙ্গে ইংয়া আবনে একমাত্র উত্তর খা দফানি বাগি আ জরানি তাং ভাংরক বরক ওয়ান সুগি হইতে চুংখাই করিনি বিসিং তিফানো 1 লাখ ni জায়গা 50,000 বাইদে কাইনি খ্লাই মানুষ जों চাইতো তাকলাই जों পুইলা রাইস মিল নি 40-65,000 খ্লাই রাইস মিল নি বাজেট খ্লাইকা যে 62টা রাইস মিল নি জানাই আবনো তেইবো 40,000 বাই অটোমেটিক রাইস মিল না হারিতেবো দ্বিগুণ সংখ্যায় বাইকে বরংন বাগ মানুষ जों চাইতো গাই চিনি বরং নাং এমডিসি বাদিনো তংবাইছে এবং গোबां বরক নচুন রাং কমনি বিসিং তিফানো যেখানে রাং কম বাই जों বরনো চুবাই মানো এডিসি जों চুবানোর চেষ্টা করে কিন্তু হানসা जों তংলাই মানখাই উ ওয়ানসারুকনি এলাকাও রুকমা হাই সুপার মার্কেট বা শপিং মল বা উন্নত মানের দ্বিতল মাছ মাংস মানে এখানেই ফালমানি 2 তালা মার্কেট স্টল রকম जों 2 মানো মিজোরাম শিলং রগ নুকমানি হাই সার্কেল খাই গুরি হই চিনি বরি রগ রিগনাই রিসা রিমাই চিনি কানমুং চুমুং ওয়াকুম তয়া গোबां मा फालनानि हेजामारा हाय जागा रग जों फियोगि रिखाय चिनि बानिया खायनि रग सुबिदा माननाय हइते गोबां कक आं सालिया चिनि जायतक मुं दङो जत ताकुते बुकुक संगनरक थानसा तंबायदि थानसानि मारियो हिमरिदि निजेबु हिमदि थानसा तंखाय चिनि लाइबुमा गताल अबश्य सिजागनाय आबसो कक साविनो आं जतन दावैसा हामबाय आफारे आनि कक अरनम थाकसिन নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় জেল এবং ফায়ার ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয় উপস্থিত আছেন আইসিএ এবং ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় উপস্থিত সভাধিপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া আমাদের এএমসির সবার পরিচিত মুখ মেয়র আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় বিশ্বজিৎ শীল চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতি ওল্ড আগরতলা আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন ডিএম ওয়েস্ট ত্রিপুরা শ্রী পুনিত আগরওয়াল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ এবং শ্রীমতী রাধা দেববর্মা মহোদয়া ডাইরেক্টর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সবাইকে আমি এখানে যারাই উপস্থিত আছেন মঞ্চে এবং মঞ্চের নিচে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে এখানে যারা মা বোনেরা এবং মিডিয়া বন্ধুরা আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অত্যন্ত আনন্দের দিন আজকে খয়েরপুরে বিশেষ করে আজকে এখানে পিএসসিরও একটা উদ্বোধন এখানে ফাউন্ডেশন লে হয়ে গেল তো এর জন্য অনেক দিন ধরে আমাদের মাননীয় স্পিকার মহোদয় বলছিলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে ফাউন্ডেশন লে করার জন্য তো এটাও হয়ে গেল তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবসময় উন্নয়নের কথা বলেন আমরা সবসময় উন্নয়নের দিকে আমরা কাজ করি আমাদের এই সরকার ত্রিপুরা সরকারের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যতগুলো উন্নয়নের যে উন্নয়নমুখী যে কাজগুলো সেগুলো যেন অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায় তার জন্য আমরা সবসময়
সচেষ্ট থাকি, সতর্ক থাকি এবং আমাদের যারা আধিকারিকরা এখানে আছেন তারা এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। তবুও কাজের শেষ নেই। আপনারা সবাই জানেন, একটু আগে এখানে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 17ই সেপ্টেম্বর ওনার জন্মদিন, এবং ওই জন্মদিনে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা শুরু করি। এবং প্রতি ঘরে সুশাসনের অর্থই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে যোজনা এবং প্রকল্প, যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম এবং আমাদের রাজ্য সরকারের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম, সেইগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানোর মেইন উদ্দেশ্য। এবং বহু জায়গায় আছে আমাদের জনসাধারণের কিছু অংশ যারা আমাদের এই বেনিফিশিয়ারি স্কিম সম্পর্কে অবগত নন, তাদেরকে এই মেলার মাধ্যমে এবং আমাদের এই ধরনের অনুষ্ঠান করে তাদের কাছে পৌঁছানোই মূল উদ্দেশ্য। তো সেই কাজ আমরা 3 মাসের জন্য আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম করব, কিন্তু মাঝখানে কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন। সুরেন্দ্রনগর ভিলেজ কমিটি আন্ডার হেজমারা RD ব্লক 1 নং সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র চিনি ফরমার মায়া गोनां MLA বিশ্বকেতু দেববর্মানি চাইtung মুম্বাই চিনি মাসুন্दैखर बेप्टिस्ट चार्चनि कयमुंबाई अर कायसा सिमालोंनि जे बाउंडारि ताई तंगनानि वातै पामतुइ रगो যখন যে কোনো ঘটনা মানে অর বড় ফমনা নাখাকে তংনানি বাগৈ যে অর প্রায় 13 লক্ষ রাংবাই যে বিনি ফানি রাংবাই যে অর নক তাংরি মানি অবন তিনি চিনি বরং गोनां ডেপুটি CM বিনি ইয়াক কথারবাই তিনি ফিতারা ওই অবন খলগরি জাকা তিনি চিনি পান্দাও মানজা খকিয়া চিনি ইয়ট তাই তামনে বন স্পোর্টস ni চিনি ইএম বরং गोनां সুহেল দেববর্মা বরং गोनां চিনি ডেপুটি CM তো তংনা আবন লগে চিনি এক্স MLA বরং गोनां বিশ্বকেতু দেববর্মা অর সুমলি তাই হেজমারা সাবজুননি ভাইস চেয়ারম্যান রক তাই অ লোকাল চেয়ারম্যান রক তাই লিডার্স রক বড় গমানজাকা বেলাই কেন খাতুন খাজানি বিসিংতৈ অমা হাইকাই কাইসা নাইথাতক কাইসা সিমালং ন উদ্বোধন খাইজাকা অমা হাইকাই ন হাসতে গনাঙ্গৈ অ ক্রিসমাস नि বুসকাঙ্গো চিনি তাখকতাই বুকজনো অমন जों सानामुसुंगो অমা হাইকাই ন তাইবো করং জায়গাও খাইনানি বাগৈ जों সাইতংনাই এবং চিনি প্রত্যেকটি চার্চनि বড় নব কইনানি বাগৈ जों কয় এবং অম তাইবো নাইথকলাयै जों অর সাফাই খাইयै নাইথকাই তরিনা নিংথং যত বড় সিমালংखाय কিরু সিমালंगो जों शिलंगो मिजोरामबो मणिपुर गोबां जायगा नायथं नङाहाय अबनबो बय किरियाजात खायनानि बागै जों चाइतलायनाय एबं चाइतंनांथं असुनो हामबाय बेलायखौनो हामबाय पुइलावनो बरं गोनां दिनैनि चिरम लामप्रा हातिनि कताल ओपेन सेट मार्केट सेट खुलकमानि पान्दानि सभा चेयरपारसन बरं गोनां जों रेशमी देबबर्मा सुरेन्द्रनगर बिसिनि चेयरमैन ताई तिनिनि चिरम पांडाव फाइमानजा फाइका चिनी डेपुटी CM एडिसि हापांनि बरं गोनां अनिमेश देबबर्मा मानजा फाइका चिनी एडिसि हापांनि EM सार सुहेल देबबर्मा मानजा फाइका तिनि चिनी म पांडाव चिना आमसाइनि न बरं गोनां एक्स MLA सार विश्वकेतु देबबर्मा যত আমসাইনি চিনি ওয়ারিয়ার্স রক চিনি সাবজুনালনি ভাইস চেয়ারম্যান রক তাই যতন হামাই ওই আঙ্গ বারা সাকানো কক সাসিনাই তিনি বেলাই খাইনো সাল কাহামনি মা হনো সাল নুকজংমা কমফানো সিয়ারি ক্লাইফানা আছিনি বাকে বেলখাই সাল কাহাম পুইলাও जों पदबिल ब्लक नि बिसिङाव क्लाइजाक रामचंद्र घाट विधानसभा केन्द्र नि बिसिङाव क्लाइजाक रामदयाल इया खाइबा रामदयाल बिसिओ काइसा
Oma hai keno. Lampra hati no abu bo. Abu bo lampra hati no nor nukhana YouTube rogo kabang ma jaga nukhang. Aro kaisa set ududon khlaimani. Abuni ya gulo chini Podobil. Podobilo party office ududon kha. Abuni pore kaisa jonosabha kha. Abuni pore seng hatai kotor Boromurani Tishakma Lamprao. Oma hai keno chini Mungkin paling sana rom ni bagai wati pamtiyo, no bukurui, orang ni bagai arah kaisa, omai je set tang rezaka, abu nopo utbutung hai kapka, abu ni ya gulo, cini maya ganang emile, cini Surendranagar, Dasrukat, gana wo kaisa, naithok klai, simaleng ni boundary rui, arok rang kemang mak khoros klai, bupang rok klai, naithok klai rimani, abu nopo sungtini utbudon klai kya. Abuni pore paithago suntinaro hai na hai pulia bo lampra tau paithago bo lampra dui lamprao suntini tau ududon khai paimani boni bagai